ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋତଲୁ ଢାଲୁଥିଲୁ ମଦ ସେଇ ମଦକୁ ପିଇ କରି ବୋଲାଉଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଜୀବନେ ହେଲୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡା ଏବେ ବାହାରି ବରେ ଲେଣ୍ଡା ସେଇ ପ୍ରବଚନଟା ଥାଉ ହେଲେ ସେଇ ରାଜାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଡେ କୋଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପଳେଇବାରେ ଆପଣ ପରେ ରାଇଜର ରାଜାର ସଲ ବାହାରି ଗଲାଣି ମୋଜା ହଉଛି କଣ ନା ରାଜା ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଣବେ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ଆଣବେ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ସତରା ଆଣବେ ଖାଇଦେବିନି ଆଉ ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ କଣ କଣରେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସୁଖର ଫଗୁଣ ଉଡ଼ି ପଡୁଥିଲା ସେଇ ପରିବାର ତୁ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଭରିଦେଲୁ ଦେଖ ଆଖି ବୁରେଇକି ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଖି ବୁରେଇକି ଦେଖ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ମହାରାଜ କଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ମହାରାଜ ନୁହଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ କହିଲା ତୁ କିଏ ବେ ତୁ କିଏ ଶଳା ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ କିଏ ବେ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ କିଏ दिग्विजय देख ठाकुर की विचित्र नीला अरे गंगा नदी रे पाद खसी भासी जाइथिला न मो भाई से साना भाई को फेरी पाइछि ए होछि मो साना भाई जादव केसरी प्रमाण 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 परमा परमछे ए छोटो ए चल अबे एठी रहिबानी अबे पळेबो मो पळेबो ए राज्य छाडी पळेबो हमरा पळेबी हेले दिग्विजय कौन कहलु मो अनुस्तुत क्षमा मागुछु रे तू जो पाप करिछु ना तो के बारे मागदे दो कानो धरि बस उठाउछि दिग्विजय ना ना सुन मु जेतेबेले काशी राज्य नथिली से समय काशी राज्य जनप्रजा को जेमिति देखाशुଣା करथिलु ना एते कष्ट हेछि आज्ञा बहुत कष्ट अरे सेथि पई तो मु चाहुछि किछि उपहार नै कि जीव तुम दिदो बोली आवश्यक नै यांगु दरकार मते दरकार नै उपहार नने जीव कुआड़े भाई ये मारे तुमको पागल सजी देते ना देखे दियो गोटे पागल कौन करी पारे यही नियो यही मो सामने छिड़ा ହେଇଛି जेते पारुच सेते मानक बाड़ाओ सत्तरे मारिबो कोन छिड़ा ହେଇଛି देखिबी किए तमर भालटा बंका करबो याको बाड़ाओ बाड़ी बाड़ी यार हाथ गोड़ भांगी दियो जनता माड़ के देखी लगे पाड़ भारी जीवार बेल आउ रही भी नहीं ये करंजी गुड़ा रे रही भी नहीं सीधा पळेबी पळेबी ओ ठीक अछि दरकार नहीं रे बो पापे बंचिले बापर ना ओ ठीक अछि पळा पळेबी आउ जा एपट रास्ता अछि जा एपट बाटो अछि जा पळेबी हां पळा ओते किछ करिबो तू पळा कोन हला पळी आसिलो जे ना ये एपट गुडे फाटोटा रही गला तो फाटो आज्ञा अरे एपट जाउलु एपट जीबी हां एपट जा हां ए बाटो दे जा ए आमे कोन हंडिया भेटिया माने गो पोणी कोणाला पळी आसिलो ना आज्ञा सेपट तो विराट बड़ फाटो रही फाटो रहिछि सागर तू कहथुला एमा को छाड़ी बनी बोली देख तू सबु रागो एमा को सुजा आज मु तो सामने रे तो बापा छिड़ाईछि जेते पारुचो एमान को बाड़ाओ नहीं नहीं बड़ी बड़ी एमान को हाथ गोड़ भाई की चोर मार कर जो आ नहीं कोले थपड़ जो ओ किछि को आज्ञा किछि को आज्ञा सबुर मूल कारण एबे सागर अच्छा ताल तू किछ करनु ना मो किछि को मो विद्या राणे मो मां राणे मो राणे सबु राणे सागर बाबा ताको बाट देखाई दियो ताल ठीक अछि बाबा टे पाखु आइलु हैं पाखो को उपहार मिलिबो उपहार कोन कराइछि
তো ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଭୋଜି ଭୋଜି ବେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ତରକାରୀ କରାଇଛି କ'ଣ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଛି, ଅଛି ଛି, 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 ଛି। କ୍ଷୀରି ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ପୋଡ଼ା ମାଛ ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ି ଏସବୁ ଟିକେ ଅଛି ରେ ଅଛି। ଝେମ୍ପା ମାରିବୁ ହଁ ତାର ମୋ ପାଖ ଆଇଲୁ ରହିଲନ୍ତି 1 ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାରିବି ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେ ଅସନା ଲୋକ ଗାଧା ପିତା କରି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ା ମୁଆ ଯାକ ମତେ ସେଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଠକି ଲଗିବା ଯେମିତି ଆବେ ଆବେ ପାଖକୁ ମାଟ ଫାଟ ହବ ନାହିଁ ତ ହବ ନା ରେ ମୋ ବିଦ୍ୟା ତ କୋଉଠି ବାଡିବି ରେ ଆଇଲୁ ଯିବି ଯିବି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ହେ ଆସୁଛି ବାଏ ଆବେ ଏମିତି ଅଙ୍କେଇ ପକେଇ କାଇଁ ଆସୁ ଭଗବାନ ତ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଛି ନା ପୁରା ତ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ହଉଛି କ'ଣ ନେଇ ବାହାରିବ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ଆଉ এবার আমরা কথা বলি আমি তোর কি ক্ষতি করছিলু ଆମ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖ ସାବର ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରି ক্ষমা নাই তো ভুল ক্ষমা নাই ମୁଁ ପାପ କରିଛି ହେଲେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ নাই তুই কোন তুই প্রায়শ্চিত হয়ে সাইছু ତତେ ଭଗବାନ তুই জয় নো তুই ক্ষমার পাত্র নো ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ପଡୁଛି হাই ବାବା ଏକ ପୁଣି ଖବର କଣ କହିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ବାବା ক্ষমা নো ହାତରେ ମାରିବେ ମାର ଦିଅନ୍ତୁ ସଫା ଆମକୁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କହିବ କିରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ତତେ କୋଠି ଫିନିଶ ଶାମୁକ ଏ ଶାମୁକା ଯଦି ମୋର ନ ହେବ ହାରିନୁ ହାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ଏ ଶାମୁକାକୁ ମାରିବି ଓ ମରିବି ଏକ ସାଙ୍ଗ ଆରାମରେ ମାରିବି ଲୋ ଜମାରୁ କାଟିବନି ହଇ ମୁଁ ଚାଇ ସଫା କର ସୁଇଚ ଅଫ୍ ফাইনাল খতম নাই ভাই নাই এই সাঙ্গ ততে কোঠি নাই নাই তাকে ছাড় দে কোচবা তাকে ছাড় ছাড়ি বাজি মারে তাকে ছাড় দে ଶୋଲା ଓ ମଣିଷ ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ବଢ଼ିଥିଲି ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ ଭରିଥିଲି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଏବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୋରି କଥାରେ ଏମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଭଙ୍ଗାଇବୁ ବେ ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଆରେ ତୋ ପରି ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବେ ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସବଳା ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଇବୁ ବେ মারি দেবে কাশী রাজ্যর রাজা তোরি পাই তো এই মহা ভারত সৃষ্টি আরে তোতে ମୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇ କଣ ଭୁଲ କଲା ତ ଭଉଣୀ କୋଣ କହିଥିଲି ଭଲ ପାଇଁ ତତେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଦେଲା ହଁ ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନା ମୋ ଭଉଣୀର ନୁହେଁ ତ କାହାର ତୁ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ଜୀବଟାକୁ କାଟିଦେବି ମାରିଦେବି ଆଜି ଆଉ ତତେ ଯଦି ନ ମାରିବି ମୋ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି
मारी देवी बे दिग्विजया ए तुम्हें कौन कला अरे मत बंचल को जाई शेषरे तुम्हें बलि पड़ी गला मते क्षमा करिदेबे महाराज क्षमा करिदेबे अरे जे जेमिति कर्म करे सेमिति कर्म फलटे पाए मो जेमिति कर्म कली मो कर्म फल मो न भोगिबे तो भोगिब किए हे सन बाबू मते क्षमा करिदेबो रे हाँ मते क्षमा करिदेबो हे सागर अरे बाबा तोर खुशी फगुण आरंभ नहुण मो भरीदेली तो जीवन रे दुखर श्रावण ए छबुका ए मा छबुका मते क्षमा कर दे बोलो मते क्षमा कर दिग्विजय दिग्विजय भाई भाई आमे ताको मारी काहे के न रहन तार भागीदारी ही था तो से ताको भितरे मोरा कटा ही मरी गले हाँ ए भाई भाई आमर खुशी फगुण न सरिबा पूर्वरु जो माड़ी आसीथिला अशांति दुखर श्रावण हाँ भाई ताको स्वप्न बोली भूली जीवा आउ फेरी जीवा हम काशी राज्य को तो ठीक अच्छे भाई आउ काशी राज्य रे जाई सागर हेबो राजा आउ सामुका हेबो पाटराणी आउ सेनाध्यक्ष हेबो तू निजे रहिबु भाई काहे की जानिछु काहे भाई तो भाउज वेदमती आत्मार सद्गति निमंते मु चली जीवी तीर्थ भ्रमणार्थे तेबे जीवा भाई ठीक अच्छे फेरी जीवा हमें से काशी राज्य को आउ पुणी थरे फेरी पाइबा हमें से खुशी रा फागुण आखि कांदुनी लोह सरुनी भाग्य मारुनी देह मरुनी आखि कांदुनी लोह सरुनी भाग्य मारुनी देह मरुनी हल हल हल